Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parishana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namaste Napta Kanchana Gaurangi Radhe Vijayadeshwari Brigabanu Sute Devi Pranamami Hari Vanchakapadarubhyascha Kripa Sindhu Varevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Prabhupada Ki Jai Shri Shri Janmastami Ki Jai. I'm the first act for the main show. Di Prabu yang jadi buka sebelum kelas utamanya. This is probably my 10th visit to Bali. Mungkin ini kalau beliau ingat sekitar yang ke-10 kunjungan beliau ke Bali. Jadi sudah 10 kali. I first came, I can't even remember what year, maybe around 1995 or 6. Yang pertama kali ke sini tidak jelas ingat, mungkin sekitar tahun 1995. I used to come with Swarup Damodar Swami. Prabunya sering datang ke Bali itu bersama Maharaj Bhakti Swarup Damodar. I never would have been to Bali if it wasn't for him. Kalau tidak ikut dengan beliau, mungkin beliau Prabunya tidak sampai ke Bali. It's interesting, throughout ISKCON, the Prabhupada's movement, everyone knows about Bali. Yang menarik adalah di sepanjang ISKCON di seluruh dunia, keluarga Prabhupada ini semua tahu tentang Bali. Every senior devotee I know, if he hasn't been here, he wants to come here. Setiap penyembah senior di ISKCON yang Prabunya kenal itu, kalau dia pernah ke sini, kalaupun dia belum pernah ke sini, pasti dia ingin ke sini. Because I mean, there's India, of course, and the holy lands of Vrindavan and Mayapur. Ya, tentu ada India, ada tanah suci, Vrindavan, Mayapur. But outside of India, there's Bali. Tapi di luar India itu ada Bali. So it's a unique place. Di tempat yang unik, yang istimewa. And we can see the result of spreading Krishna consciousness here, that many people easily take to Krishna consciousness. Dan kita bisa lihat hasil dari penyebaran gerakan kesadaran Krishna di sini, mudah sekali orang untuk mempraktikkan, menjalankan kesadaran Krishna. Also many good singers in Bali. Banyak penyanyi dan kirtan, vokalis begitu yang bagus di Bali. Swarup Damodar Swami used to tell me that. He said, many good kirtan leaders. Swarup Damodar Maharaj sering mengatakan seperti itu kepada Prabunya. Banyak pemimpin kirtan yang hebat dari Bali. So I think a lot of devotees here are disciples of Kavi Chandra Maharaj. Would that be right to say? So I used to work with Kavi Chandra Maharaj when he was a householder. And I was in orange and he was in white. I was in the brahmachari, orange, and he was married. Jadi Prabunya juga mengerti di sini ada banyak murid-murid dari Guru Maharaj Kavi Chandra, dan beliau menyampaikan dulu di ISKCON banyak bekerja bersama-sama dengan Guru Maharaj. Pada saat itu Kavi Chandra Swami Maharaj itu grihasta sebagai orang rumah tangga, Prabunya sebagai brahmachari yang kemudian suffer. Known him a long time. Dia sudah mengenal Maharaj Kavi Chandra itu sudah lama. Since 1974. Sejak 1974. So, they wanted me to say something about my experiences in Bali. The main result is that I keep coming back. That's the test. I keep coming
back. Diminta tentang pengalaman selama di Bali begitu ya, yang bisa Prabunya katakan hasil dari semua itu adalah saya terus ingin datang ke Bali. And this is the first trip I have taken where I brought most of my family, almost all of it. Sekarang ini kunjungan kali ini itu pertama kalinya saya membawa hampir seluruh anggota keluarga saya. My wife has been here two or three other times, but she hasn't been in about 15 years. Istri saya juga sudah pernah ke Bali mungkin 2-3 kali, tapi terakhir itu sekitar 15 tahun yang lalu. She's a disciple of Swarup Damodar, so she would come with me to see Swarup Damodar here in Bali. Istri Prabunya itu murid dari Maharat Bhakti Swarup, jadi datang ke Bali itu pada masa-masa itu bersama Prabunya dan bersama Maharat ke Bali. So last year we went to Hawaii. We took the family to Hawaii. Tahun lalu keluarga itu liburannya diajak ke Hawaii. And Prabhupada spent a lot of time in Hawaii also. Dan Srila Prabhupada juga menghabiskan banyak waktu di Hawaii. He did a lot of translating work, staying at the temple. Jadi Srila Prabhupada banyak menerjemahkan selama di Hawaii, tinggal di temple di Hawaii. So this year we had a family meeting and we said, where do we want to go this year? Kemudian tahun ini ketika kami pertemuan keluarga merembukan kemana kita akan pergi untuk tahun ini. So we asked the grandchildren who are here with us today, where do you want to go? Do you want to go to Hawaii again? Jadi kami bertanya kepada cucu-cucu itu yang hadir pada hari ini di sini, kemana? Apakah kalian ingin ke Hawaii lagi? They said no, we want to go to Bali. Mereka menjawab tidak, kami ingin ke Bali. So here we are. Ya, jadi kami ada di sini sekarang. In case you didn't know, the young lady singing, that's my granddaughter. Her name is Revati. She's sitting in the back of it. Revati. Her name is Revati. Yang tadi memimpin kirtan itu adalah cucu Prabunya, jadi Rewati. Itu hadir di sini. And her father is Gauravani, the kirtan singer. Ya, ayah dari Rewati adalah Gauravani, yang kita kenal, kirtan terkenal di ISKCON. He was here a couple months ago. Beberapa bulan lalu, Prabu Gauravani juga sudah hadir di sini. And that was his first trip to Bali. Itu kunjungan pertama Prabu Gauravani ke Bali. So now our daughter is with us, and my daughter's children, who are our grandchildren. There's 3 of them. We're all here. Jadi kami sekarang berada di sini. Saya bersama putri saya dan cucu juga hadir di sini. So you usually see sannyasis coming. Most common sannyasis come to Bali for preaching. Yang kebanyakan yang mengunjungi kita di sini adalah para sannyasi yang datang untuk mengajarkan ke Bali. And some people are called vanaprasthas. Beberapa juga pengajar itu yang tergolong wanaprastha. So I have a unique category. Sedangkan saya sendiri mungkin termasuk dalam kategori yang khusus, yang unik. I'm called grandpa. Saya disebut sebagai kakek by my grandchildren. So we're traveling with everyone, and we're all visiting the temple. So we're having a good visit. Jadi kami berkeliling bersama-sama rombongan begitu dan mengunjungi tempel-tempel, jadi perjalanannya menyenangkan semua. And we're staying 2.5 weeks total time. Jadi tinggal di Bali 2,5 minggu, itu waktu yang cukup. And we got to go on Harinam Sankirtan at the beach on Friday. So that was for those of you who watch Facebook. Kemarin sudah ikut juga. They took some pictures. Harinam pada hari Jumat kemarin di pantai, itu bisa lihat foto-fotonya di Facebook. So today, of course, we're having our main speaker in a minute from Switzerland. Hari ini nanti akan ada penceramah utamanya dari Switzerland, dari beberapa menit lagi. And he will speak, and he's been studying, and he has all his books under his arms. He's ready to teach you all about the appearance of Lord Krishna. Jadi ini akan menyampaikan tentang munculan Sri Krishna, nanti sudah siap dengan buku yang beliau bawa. But actually, I was going to go to
this temple for 2 hours and then go to Radha Rajeshwari for the second half. But my wife said too much driving. We'll just stay here. Rencana awalnya itu maunya ke sini 2 jam saja, kemudian melanjutkan ke Radharajeshwar Temple. Tapi istri Prabunya bilang ya terlalu banyak perjalanan, diam aja di sini. So we're here with you tonight. Ya, jadi akhirnya berada bersama kita di sini. And I was at Radha Rajeshwari on Sunday, so I already went there. Ya, sudah minggu kemarin Prabunya sudah ke Radharajeshwar. So I just want to read one verse from Bhagavad Gita. Jadi Prabunya akan baca satu ayat dari Bhagavad Gita, wherein Krishna says, Janma karma chime divyam evam yo veti tatvataha chaktva deham punar janma naiti mam eti sarju. And the translation of that is, one who knows the transcendental nature of my appearance and activities. Di terjemahan dari ayat yang Prabunya kutip itu adalah barang siapa yang mengenal kelahiran dan kegiatanku, does not upon leaving the body setelah meninggalkan badan ini, take his birth again in this material world, dia tidak harus lahir kembali di dunia material ini, but attains my eternal abode. tapi dia mencapai kediaman kekalku. O Arjuna. Wahai Arjuna. So here Krishna is explaining the importance of understanding why he comes into this world. Di sini Sri Krishna menjelaskan pentingnya kita memahami kenapa Krishna muncul datang ke dunia ini. When we travel in India and we preach in India, many people say, "Oh yes, I know Krishna, I know Krishna." Ketika I understand Krishna. pergi mengajarkan di India, itu kebanyakan orang India merespon mengatakan, oh ya kami tahu India, saya tahu Krishna, But they only understand Krishna superficially. Tapi pemahaman mereka tentang Krishna itu hanya di permukaan. They don't understand the transcendental nature of Krishna. Tentang sifat rohani, sifat Krishna yang transendental itu mereka belum memahami. So Krishna only appears in this world once in a day of Brahma. Sri Krishna muncul di dunia ini hanya sekali dalam rentang waktu 1 hari Dewa Brahma. So that's not very often. Jadi tidak terlalu sering artinya. If someone has a calculator, they can figure it out. But it's a big number. Dengan kalkulator bisa hitung-hitung berapa rentang waktu itu 1 hari Dewa Brahma itu panjang sekali. So it describes that Krishna doesn't come, he comes to give pleasure to his devotees. That's the main purpose. Dijelaskan bahwa tujuan utama dari kemunculan Sri Krishna adalah memberikan kebahagiaan bagi para penyembahnya. To reveal his pastimes to his devotees. Untuk memperlihatkan, untuk mengungkap itu kegiatan-kegiatan kebahagiaannya kepada para penyembah. Because we say Krishna consciousness means to think of Krishna always. Karena kita sering menyebutkan, mengatakan bahwa kesadaran Krishna artinya untuk berpikir selalu tentang Krishna. So we think of Krishna by remembering his activities. Jadi kita berpikir tentang Krishna dengan cara ingat tentang kegiatan Krishna. We remember his name, we remember his form and his activities. Kita mengingat nama Krishna, wujud Krishna, dan kegiatan-kegiatan Krishna. So the Lord appears specifically to give us something to talk about. Secara khusus Sri Krishna muncul itu untuk memberikan kita bahan untuk kita membahas, membicarakan tentang beliau. Srinvata Swakata Krishna. My devotees are always talking about me. Para penyembahku itu selalu membahas, membicarakan tentang diriku. Tushyanti cha, Ramanti cha, they're experiencing great happiness in discussing my activities. Mereka merasakan kebahagiaan yang besar ketika membahas tentang kegiatanku. So that is the uniqueness of Krishna consciousness, is that we understand God in completeness, in fullness. Itulah keistimewaan kesadaran Krishna, bahwa kita memahami Tuhan dalam pemahaman yang utuh, yang lengkap. Because I think also even in Bali, most people don't understand God very completely. Dan memang kebanyakan orang di mana-mana juga di Bali begitu, tidak banyak orang yang mengerti tentang secara lengkap tentang
ketuhanan. I would say the whole world does not understand God completely. Ya, bisa Or even dikatakan a little bit. seluruh dunia itu tidak memiliki pemahaman yang utuh yang lengkap tentang ketuhanan. Krishna says he's covered by the. People cannot realize him because they are covered by the material energy. Krishna menjelaskan bahwa karena pada jiwa itu mereka tertutupi oleh energi material, karena itu tidak bisa memahami diri beliau. And they think that he is an ordinary person. Dan kebanyakan orang menganggap Krishna hanya manusia biasa. But therefore, Krishna shows superhuman activities to reveal his transcendental nature. Karena itulah kemudian Krishna memperlihatkan kegiatan-kegiatan yang luar biasa, menakjubkan untuk memperlihatkan tentang sifat rohaninya. When the Lord was only 3 months old, the Putana demoness tried to kill him. Jadi ketika Krishna baru berusia 3 bulan, itu ada iblis Putana yang berusaha membunuh Krishna. And we all know a 3-month-old baby has no strength. Kita semua tahu bayi baru berusia 3 bulan ya tidak punya kekuatan apa-apa, masih lemah sekali. They like to drink a lot of milk, young babies. Pada usia seperti itu bayi masih senang menyusu. So this Putana demon, she came up with the plan that I will put the poison on my breast and I will feed my breast, let Krishna suck my breast. Iblis Putana ini datang itu dengan rencana bahwa dia akan menyusui Krishna itu, dan sebelumnya akan mengoleskan racun di payudaranya sehingga dengan seperti itu Krishna akan terbunuh. But Krishna being fully cognizant, fully aware of everything, he knew the situation. Krishna sebagai yang maha tahu, maha mengetahui segalanya, itu tahu tentang rencana ini. He let her go through with the plan. Krishna membiarkan Putana menjalankan rencananya. Except when he was sucking her milk, he also began to suck her life. Hanya saja ketika kemudian Krishna akhirnya menyusu di payudara Putana, itu nyawa Putana juga disedot. She had changed her form into a beautiful lady. Putana sudah mengubah wujud rupanya itu menjadi wanita cantik. Because her original form was a demoness. Itu wujud asli dari Putana adalah sebagai iblis perempuan, sebagai asura. So when Krishna was sucking the life out of Putana, she could not maintain that beautiful form and revealed her witch-like demoness form. Ketika Krishna menyedot nyawa dari Putana itu, Putana tidak mampu mempertahankan wujud samarannya yang cantik itu, jadi kembali memperlihatkan wujudnya yang menyeramkan sebagai raksasi. And this was a gigantic form. Dan wujud Putana, wujud aslinya itu wujud yang besar. It described it as like several kilometers. Diuraikan itu panjangnya itu beberapa kilometer. So you can imagine the feeling of Mother Yasoda and all of the residents of Vrindavan when they thought my little baby, and then this big demoness, and he's playing on the breast, sucking. Bisa dibayangkan perasaan Ibu Yasoda dan para penduduk Vrindavan itu melihat bayi kecil Krishna itu tadinya sedang menyusu dan tiba-tiba sudah ada di dekapan iblis raksasa yang besar, raksasi yang sedemikian besar. So in the Bhagavad Gita, Krishna describes Paritunanaya sadunam vinachaya chadusritam. He says, I come to protect the devotees and to destroy the demons. Sri Krishna menjelaskan di dalam Bhagavad Gita bahwa aku datang untuk melindungi para penyembahku dan membinasakan orang-orang jahat, para asura. So he has two missions. Krishna muncul dengan 2 misi. But his principal mission is to please the devotees. Tapi misi utama Krishna adalah untuk menyenangkan hati para penyembah. So this is Krishna, and this is how we have to understand Krishna. Also, lifting of Govardhan Hill when he was only 7. Seperti itulah Sri Krishna yang kita harus berusaha untuk mengerti. Itu juga tentang lila Krishna mengangkat bukit Govardhan. So the people that know something of Krishna but not completeness, they only superficially understand Krishna.
Jadi bagi orang-orang yang hanya mengetahui sedikit sepotong tentang Sri Krishna, tidak mengetahui secara utuh. Jadi bisa dikatakan mereka mengetahui Krishna secara permukaan saja. They're simply interested in hearing, very popular in India, they want to hear the Rasa Leela. Dan juga umumnya yang sangat populer di India adalah mereka hanya tertarik untuk mendengar bagian rasa lila Sri Krishna. So there was an interesting story with Prabhupada. Ada suatu kisah yang menarik terkait dengan Srila Prabhupada. I was fortunate enough to be with Prabhupada, be initiated by Prabhupada. So I had that good fortune. Menyampaikan bahwa beliau merasa beruntung begitu bertemu Srila Prabhupada dan diinisiasi oleh Srila Prabhupada. So Prabhupada was staying in South India at one Indian family's home. Suatu ketika Srila Prabhupada sedang ada di India Selatan, tinggal di rumah seorang keluarga India di sana. They were not devotees, but they were pious, religious people. Mereka belum menjadi penyembah di sana tapi mereka orang-orang yang saleh, sangat saleh sekali. So Prabhupada had stayed maybe about a week. Itu sekitar seminggu Srila Prabhupada tinggal di sana. And then he was moving on to another area. Kemudian setelah itu pindah ke wilayah lain di dekat sana. So the couple, the husband and wife, came to Prabhupada as his last day and asked him, "Please, Swamiji, please recite the Rasa Leela dance. We want to hear all about the Rasa Leela." Pada hari terakhir Srila Prabhupada tinggal di rumahnya itu, pasangan tuan rumah itu datang kepada Srila Prabhupada, mohon Swamiji sampaikanlah kepada kami, ceritakan kepada kami tentang rasa lila. Prabhupada said, "I am not qualified. I cannot recite that." Srila Prabhupada mengatakan, saya tidak berkualifikasi, saya tidak bisa menyampaikan tentang itu. Because he understood the people were superficial. They were not deep devotees. They were not qualified themselves. They actually had lust in their mind. Jadi karena Srila Prabhupada mengerti bahwa pendengar beliau, orang-orang pada umumnya itulah yang juga hanya memahami di permukaan saja, mereka tidak benar-benar mengerti. Jadi ada motivasi lain, jadi ada nafsu di sana untuk mendengarkan. So Prabhupada taught us that we should be very careful how we present Krishna to people. Ini Srila Prabhupada memperlihatkan, mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus menyajikan atau mempresentasikan kesadaran Krishna ini kepada orang lain. And Prabhupada one time they wrote a letter. The devotees were the devotees in New Zealand wrote Prabhupada a letter. Di suatu ketika para penyembah di Selandia Baru itu bersurat kepada Srila Prabhupada. And they asked about what is the best way to preach to the Aborigine people, the less civilized people that are living in the mountains, and these type of simple people. Jadi mereka bertanya kepada Srila Prabhupada bagaimana cara terbaik untuk mengajarkan kepada penduduk-penduduk lokal gitu yang masih sederhana, masih berpikir bersahaja. Because in these Polynesian islands, there are many, island people, very simple people. Karena di daerah sana di Selandia Baru itu, di pulau-pulau Polinesia itu ada banyak orang-orang pulau begitu yang berpikirnya sederhana cara berpikirnya. So Prabhupada told them, his advice was, don't speak philosophy. Jadi saran Srila Prabhupada itu kepada mereka adalah tidak usah membicarakan filsafat. He said just have kirtan and prasad. Jadi lakukan saja kirtan dan bagikan prasadam. And he said the same thing in Africa, for the preaching in Africa. He said the same thing. Prabhupada juga mengatakan hal yang sama, memberikan metode yang sama itu untuk di Afrika cara pengajaran. Because not everyone can understand philosophy. Karena ya tidak semua orang bisa memahami filosofi. But everyone can sing and dance, and everyone likes to eat. Tapi semua orang itu akan nyambung gitu untuk diajak menari, menyanyi dan pesta makan. So that is how Prabhupada started. If you study 1966 in New York, you see how Prabhupada started. Memang seperti itulah Srila Prabhupada juga memulai gerakan kesadaran Krishna ini. Kalau kita pelajari bagaimana beliau mulai tahun 65, ya seperti itu cara beliau. Of course, he did have class.
there was Bhagavatam class, Bhagavad Gita class, but he was very careful to make sure that all the boys and girls had exciting kirtan and exciting prasadam. Tentu beliau juga memberikan kelas atau ceramah, tapi beliau memastikan dulu bahwa anak-anak muda ini, pemuda-pemudi ini sudah kirtan dengan baik dan prasadam dengan enak. And in this way, we gradually become purified, and then we become qualified to understand deeper and understand Krishna more. Karena dengan proses itu, maka lambat laun terjadi proses penyucian sehingga akan mampu untuk memahami filsafat itu lebih dalam. So this is the Janmashtami. Krishna appears. He is not born, but he appears. Inilah makna dari Janmashtami. Jadi Krishna muncul, jadi Krishna tidak bisa dikatakan lahir, muncul. He is not appearing in this world like you or me. Kemunculan Krishna di dunia ini bukan seperti kemunculan saya atau Anda. He tells Arjuna that I can remember all my appearances, but you can't remember any of yours. Krishna menyampaikan kepada Arjuna bahwa beliau Krishna itu bisa mengingat semua kemunculan kelahirannya, tapi Arjuna tidak. The Lord continually appears in this world in many incarnations. Karena memang Tuhan muncul terus-menerus di dunia ini dalam berbagai inkarnasi. In fact, we went to the beach yesterday with the children, and I saw a big statue of Lord Nrsimhadev. Seperti kemarin kami ke pantai bersama anak-anak itu dan kemudian melihat ada bukti Sri Nrsimhadev yang besar. That's another interesting quality of Bali is they make a lot of Mahabharata statues and Ramayana stories. It's all over the island. Itu juga yang menarik dari Bali. Di Bali ada banyak sekali akan menemukan itu patung-patung itu dari perwujudan dari kisah Mahabharata atau Ramayana. So Krishna keeps coming back in different forms for particular purposes. Krishna memang muncul berulang kali dalam berbagai wujud di dunia ini untuk berbagai macam tujuan. The form of Krishna, which is the original form of Godhead, appears just to please his devotees and reveal the pastimes of Vrindavan. Sedangkan wujud sejati, wujud asli Sri Krishna itu yang wujud asli Krishna itu muncul itu hanya untuk menyenangkan hati para penyembahnya dan memperlihatkan kegiatan-kegiatan kebahagiaan. And other avatars have specific purposes. Sedangkan avatar-avatar lainnya itu punya tujuan-tujuan khusus. Like Lord Nrsimhadev is a specific form for specific need. Seperti Sri Nrsimhadev itu memiliki wujud yang khusus untuk kebutuhan yang khusus. Remember, Hiranyakashipu got all those benedictions that he wouldn't be killed this way, he wouldn't be killed day or night, land or sea, in the sky, by any weapon, by any god or any man. So Lord Krishna had to figure out what form would fulfill all of these promises and still kill him. So that was Lord Nrsimhadev. Kalau kita ingat kemunculan Sri Nrsimhadewa itu karena Hiranyakashipu itu sudah mendapatkan anugerah bahwa dia tidak akan mati di darat, di air, di udara, dan berbagai macam anugerah yang sudah didapatkan itu. Jadi Krishna harus muncul dengan wujud tertentu yang tetap bisa memenuhi tujuan untuk bisa membunuh Hiranyakashipu itu. Jadi karena itulah muncul sebagai Sri Nrsimhadewa. And these other forms, Varaha or Matsya, Korma, all have a specific purpose. Ya, jadi semua awatara itu masing-masing wujud itu punya tujuan yang tertentu. So our chief, what is the name of our speaker? Param Tattva from Switzerland is anxiously waiting to address you all in the meaning and the mysteries of Janmashtami. Ya, berikutnya Prabhu Param Tattva sudah siap untuk menyampaikan kepada kita tentang makna dari Janmashtami. So I want to thank you very much for spending a few minutes.